Sve češće na televiziji govoriš o prednostima ruske politike u odnosu na američku politiku. Točno. Šta te motiviše da to činiš? Pa zato jer ljudi koji vladaju Rusijom isto je oligarhija, ali nije oligarhija u smislu neformalnih struktura moći. Znači nije oligarhija u smislu tajnih društava koji su privatizirali centralnu banku i tako dalje, već je oligarhija u smislu ljudi koji gledaju svoj interes. Zašto vam to govorim? Zato jer svi ljudi gledaju svoj interes, međutim u pozadini elite koja vlada Amerikom je samo zlo. Znači masonerija nije dobro, masonerija je zlo. A u pozadini ruske te oligarhije su ljudi koji gledaju sebe a gledaju druge. Nisu u smislu onom apstraktnom, nisu usmjereni protiv čovjeka, kao čovjeka. Ne idu za tim da razore ljudsko biće. Oni ne idu za tim da namjerno rade nekome zlo, već idu za tim da sebi rade dobro. Dok elita u Americi ne ide samo za tim da njima bude dobro, već i da drugi ljudi pate i tako dalje. I tu neodgovornost za ljudski život, za njegovu egzistenciju i tako dalje vam pokazuje to što je NATO, odnosno Amerika, koristila osiromašeni uran u bombardiranju Kosova, odnosno Srbije i Iraka i tako dalje, gdje se djeca rađaju malformirana. Zašto? Zato jer cilj nije samo vojni. Cilj nije uništenje tenka, vojnika i tako dalje. Cilj je da se gađa dječja bolnica, da se rađaju bolesna djeca, da ljudi obolijevaju od leukemije i tako dalje. Znači, to je jedan, ja bih rekao, sotonski plan i budući da recimo Rusija je protiv uporabe osiromašenog urana iz jasnih njegovih posljedica, a Amerika za, svjesna koje su posljedice toga, onda vam je jasno da u toj borbi jednostavno ne mogu stati na stranu onih koji imaju u sebi jedan protuljudski, da tako kažem, kakav je osjećaj biti u parlamentu, biti u Saboru, u kojoj je izuzev vas nekolicine? Svi drugi zastupnici su dio tog establishmenta. Da, dio i imaju relativno dobro ili moguće čak i najbolje mišljenje o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovoj politici. Prihvataju njihovu politiku, slažu se sa slanjem hrvatskih građana, hrvatskih vojnika širom sveta i tako dalje. I na rusku granicu i tako dalje. Pa mogu reći da je to jedan izazov, da je to čast i da... Zar nije neprijatno? Ne, zato jer koliko god bilo neprijatno u sabornici, u Saboru, onog trena kada izađem na ulicu, ljudi mi žele stisnuti ruku, žele me zagrliti, žele se slikati sa mnom, pokazuju mi simpatiju i jednostavno žene vole kad si hrabar. Kad si papak, onda nisi zanimljiv. Jednostavno, sve što ružno doživim u Saboru, to bude van Sabora puta 100 bude ljepše. I hoću vam reći da ne žalim zbog ničega i da mogu sve ovo ponoviti, ponovio bi 100 puta isto, jer ovaj život na ovoj zemlji samo ću jednom moći živjeti. Želim dati sve od sebe, želim dati najbolje od sebe i za sebe, i za svoju obitelj, i za svoju državu, i za svoj narod. Eto, želim dobro svima, ne želim nikoga uništiti, ne želim nikog blokirati mu račun, deložirati ga, opljačkati ga. Želim da jednostavno ljudi mogu biti sretni. Evo, to je moja želja.